वेलकम पिला माने आज आम ओ ट्रिपल एस सी आर आई ए आर आई अमीन किसी प्रीवियस ईयर अर्थमेटिक क्वेश्चन करवा जहाँकि 2015 रे आसथिला। What is the rate of simple interest per annum? Certain principal amount will be doubled in 8 years. वार्षिक केते हार सरल सुधरे कौनसी मूलधन 8 वर्ष द्विगुणित हबो। जे कौनसी मूलधन ठीक अच्छे तो मूलधन को आम के नहीं जा पी नहीं जा तो मूलधन जदि पी 8 वर्ष पर तार कौन हो द्विगुणित हो माने 2p तार समूल सुध केते गला 2p। तो आमे कौन जानछंती समूल सुध फेडाण मूलधन कले कौन बाहर इंटरेस्ट बाहर जो ठीक अच्छे। तो इंटरेस्ट केते जो p I इक्वल टू कौन p t r by 100 टी आर बाय 100 इक्वल टू केते जो p तो p p कटि गला तो t केते देछि हमकु 8 वर्ष तो r बाय 100 इक्वल टू केते गला p p कट जाई 1 हैला तो r केते जो r इक्वल टू 100 बाय 8 तो कटि गने केते जो 8 के 8 2 20 तो 8 दुने 16 40 हे जो 8 5 40 तो 12.5%। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थिला राकेश लेंट प्रकाश RS 8750 at simple interest of 7%. How much interest will he get in 3 years? राकेश वार्षिक 7% सरल सुधरे प्रकाश को 8750 टका धार देला तेबे से 3 वर्ष रे केते सरल सुध पाइबो। ठीक अच्छे तो प्रथम आम देखा राकेश प्रकाश को केते टका देइचे 8750 7% सुध हार रे तो 3 वर्ष पाई तो सिंपल करता सुध केमिति बाहरे I इक्वल टू PTR बाय 100 ठीक अच्छे। तो P केते एठी अछि 8750 गुणन T हला केते 3 वर्ष R केते देइछि 7% बाय 100 तो गोटसन एठी कटि जो तो एको आमे गुणी दवा देखे 10 जेहेतु एठी छिडुनी तो 10 में बसे दवा ठीक अछि 7 के केते गला 21 21 या 875 डायरेक्ट गुणी दवा 21 5 105 105 रु 5 गला 10 21 7 147 147 10 157 7 गला 15 21 असना 168 है 168 ये 15 केते जो 8 5 13 3 तो 18,375 एटी दशमिक जेहेतु अच्छी गोटे संख्या छाड़ी दशमिक बस पारे है ताने 1837 टंका 50 पैसा। तो ऑप्शन नंबर केते जो ऑप्शन नंबर बी। What is the amount of principal and interest of RS 860 in 2 year at the rate of 2 पैसा पर 2 रुपी पर मंथ कुछ टंका प्रति मासकु 2 पैसा हिसाब रे 860 टंकार 2 वर्षर समूल सुध केते प्रति मासकु जदि 2 पैसा हैला तने वर्षकु केते पैसा 2 गुणन 12 तो 24 पैसा तो 24 पैसा केते टंका रे 24 पैसा 100 रे 24 पैसा माने केते परसेंट 24%। तो आर केते जो 24% पी देई 460 टी देई 2 वर्ष सुध केते भारिबो तो I इक्वल टू PTR बाय 100
पी है केते 860 गुणन टी है केते 2 वर्ष गुणन आर है केते 24%, 24/100। गोटे शून्य कटिगला 24 दुने केते 48, एटा गुण दबा ला जो 848 रु 8 गला 4, 8 शून्य 64, ये 24, 4 4 8 8 हला 88 4 92, 92 2 गला 9, 832 9 9 2 11 41, तो 4128 जेहेतु 10 अच्छी तले दशमिक बस जो तो 412 टंका 80 पैसा, 412 टंका 80 पैसा, ये 860 टंका मिसे दवा तो केते जो ये जो 80 पैसा, ये 2 6 के 7 और 4 12, तो 1272 टंका 80 पैसा, ऑप्शन सी। The next question थिला, if the difference between compound interest and simple interest on certain money at 5% per annum in 2 years is Rs5, what is the amount of the principal? ବାର୍ଷିକ ଶତକଡ଼ା 5% ହାର ସୁଧରେ 2 ବର୍ଷରେ କୌଣସି ମୂଳଧନର ସରଳ ସୁଧ ଓ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯଦି କେତେ ହୁଏ 5, ମୂଳଧନର ପରିମାଣ କେତେ? ଧର ମୂଳଧନଟାକୁ ଆମେ 100 ନେଇ କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ମୂଳଧନକୁ ଧର ଆମେ ନେଇଗଲେ କେତେ 100, ମୂଳଧନକୁ 100 ମାନିଲେ, ଠିକ ଅଛି। 5% ତ ସରଳ ସୁଧରେ କଣ ହୁଏ, ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବି 5% ମାନେ 5 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ ବି 5% ମାନେ କେତେ 5 ଟଙ୍କା, 100ରେ କେତେ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ କଣ ସରଳ ସୁଧ। କିନ୍ତୁ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧରେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ 5 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରେ 100ରେ 5 ଟଙ୍କା, ଏଇ ଯୋଉ 5 ଟଙ୍କାଟା ହେଇଛି ତାର ଉପରେ ବି ସୁଧ ଲାଗିବ, ତ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5ର 5%, 5ର 5% କେତେ ହେଇଯିବ 5 5 25/100, 25 ପଇସା, ତ କେତେ ହେଇଯିବ 25 ପଇସା। ସରଳ ସୁଧ ଆଉ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୁଧ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେଇଯାଉଛି 25 ପଇସା। ସାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 5 ଟଙ୍କା, 5 ଟଙ୍କାଟା ପଇସା କରିଦବା 500 ପଇସା, ତ 1 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଯିବ 25 ଦୁନେ 50 20, ତାହେଲେ 1 ୟୁନିଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 20 ଟଙ୍କା, ତ 20 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଏଲ ୟୁନିଟଟା କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆମେ ମାନିଥିଲେ 100 ଟଙ୍କା, 100 ଗୁଣନ 20 ତ କେତେ ହେଇଯିବ 2000, ତାହେଲେ ସେଇ ମୂଳଧନର ପରିମାଣଟା କେତେ 2000, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सर्टेन अमाउंट एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% in 3 years is 93, व्हाट इज द अमाउंट? शतकड़ा 10% हारे 3 वर्ष कौनसी मूलधनर सरल सुध एवं चक्रवृद्धि सुध मध्य पार्थक्य 93 टका, सही मूलधनर परिमाण केते एटी की बाहर करवा, धर 100 यूनिट थिला तो तार मूल्य केते धर हमें नवा 100 मूलधन थिला, तो 10% प्रथम वर्ष केते है जो 10, द्वितीय वर्ष मिलिबो केते 10, ये 10 10% 1, तृतीय वर्ष केते मिलिबो एटारु मिलिबो 10, ठीक अछि, एटारु ए 10 रु 1, एई 10 रु फेर केते 1, आउ एई 1 रु फेर मिलिबो केते 1 रो 10% केते 10 पैसा, ठीक अछि, 10 पैसा 0.1 हला 0.1, तो टोटाली समूल सुध केते गला, समूल सुध 10 10 20 10 30
सॉरी चक्रवृद्धि सुध केते गला 10 10 20 10 30 3 33 33 33.10 33.10 किंतु सरल सुध केते सबु वर्ष से 10 टका नेखा पाइब 10 20 30 तो सरल सुध केते 30 हे जो चक्रवृद्धि सुध फेडाण सरल सुध केते जो 3.10 मान 3 टका 10 पैसा जा भी हो हैला तो 3.10 तो तेर मूल्य केते 3.10 बा 3.1 नहीं जो तो मूल्य केते 53 तो 1 रो मूल्य केते बारिबो 93 एटी 31/10 को एपटे उल्टै दवा 10/31 31 30 93 माने 3.30 1 यूनिट रो वैल्यू केते 30 हमें केते यूनिट मानथिले 100 यूनिट 100 गुणन 30 केते जो 3000 तो मूलधन केते जो 3000 ऑप्शन डी। What shall be the amount including compound interest if Rs 1500 is invested at the interest rate of 7% in 2 years? शतकड़ा 7% हारे 1500 टंकार 2 वर्ष रे समूल चक्रवर्ती सुध केते 1500 टंकार समूल सुध हम बाहर करिया 1500 टंकार समूल सुध केते वर्ष 2 वर्ष 7% हार रे हैला प्रथम वर्ष ताने केते मिलियो 100 कटि जीवो हैला 7% 1500 ता 105 टंका परसेंट से 2 टा शून्य कटि जीवो सेकंड वर्ष रे केते मिलियो ये 7% मिलियो 105 टंका फेर ए जो 105 रो 7% मिलियो 105 रो 7% केते 105 और 7% 105 7 गुण दबा 7 पंचा केते 35 हैला 7 के 7 735 735 एटी परसेंटेज माने कोन 22 7.35 तने केते गला समूल चक्रवृद्धि सुध को कहिची तने ए सब गुडा मिसै दवा ठीक अछि टोटली हला 0.35 ये गला 7 5 12 5 17 रु 7 हला 1 से 1 ओलेइबो तर ये 2 17 केते 1717.35 पैसा ऑप्शन ए। In how many years Rs 6250 will earn compound interest of 510 rupees if saved in a bank at the interest rate of 4% per annum? शतकड़ा 4% हार रे 6250 टंका गोटे बैंक रे रखिले केते वर्ष रे तार चक्रवृद्धि सुध 510 टंका हबो डायरेक्ट सूत्र कोन P into 1 plus R by 100 to the power n equal to केते दै छै 510 ठीक अछि दैट होला P केते दै छै 6250 गुणन 1 प्लस हम कोन कर छी R दै छै 4/100 टू द पावर n भारियो ठीक अछि 510 एपटे गुड सुनो कट जीवो 125 इनटू एटा 1 प्लस एटा कटियोने लगे 25 25 400 तो 25 के 26 के 26 ठीक है 26/25 टू द पावर n इक्वल टू केते 51 सॉरी 51 न ए जो चक्रवृद्धि सुध जेहेतु 51 510 तने चक्रवृद्धि सुध आ एटा मिसिने कोन हबो पूराटा भारिबो ना तो 6250 मिसाण 510 हैला 0 5 1 6 5 2 7 6
6776 तो केते जो 6776 सॉरी एठी हैला केते 6760 हैला गुड सुनो कट जाई छै तो एठी आउ केते रहयो एठी रहयो हला 676 ହେଲା 51 ରହିବନି 676 ତ ଏଠି କ୍ଲିୟରଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ 676 ଏପଟିକି ଆସିବ କେତେ 625 25 ଏଟା ସ୍କୋୟାର ହବ 26 ସ୍କୋୟାର 676 ତାନେ n କେତେ ହେଇଯିବ 2 ହେଇଯିବ କରିଦବା ତ 26/25 ଟୁ ଦି ପାୱାର n ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ 676/625 ଆମେ ଏଟା इजीली देख पारछंती n टा केते हे जो एटा को जदी हम करबा 26 रो पावर एटा केते हे जो 26 स्क्वायर एटा 25 रो स्क्वायर तो हे जो केते स्क्वायर हे जो तो n रो पावर केते 2 ऑप्शन ए ठीक अछि what will be the amount of compound interest 800 rupees is lent at simple interest at the rate of 5% for 3 years 8000 ଟଙ୍କା ମୂଳଧନକୁ ଶତକଡ଼ା 5 ଟଙ୍କା ସୁଧ ହାରରେ କରଜ ଦେଲେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଚକ୍ରବୃଦ୍ଧି ସୁଧ କେତେ ହବ ଏ ତ ଆମେ ବାହାର କରିଦବା 8000 ହେଲା ତ 5% 5% ବାହାର କରିଦବା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ 5% 5% ମାନେ କେତେ 8 5 40 400 ହେଲା परसेंट को दुईटा शून्य कटଯିବ 80 50 40 ठीक अछि सेकंड वर्ष भी 5% हैला सेई 400 पुणी एई जो 400 रो 5% ने आजियो ना नहीं सेकंड वर्ष है जो 5% 400 रो 5% टा केते जो 20 4 5 20 परसेंट रे दुईटा शून्य काट दवा 4 5 20 नेक्स्ट फिर 5% केते जो 5% टा 400 तापर एई जो 400 रहिला ए 400 रे 20 एई 400 रो 5% 20 एई जो 20 रो 5% फेरे भारियो 20 रो 5% केते जो 1 तने एबे बाहरी पड़िबो ना चक्रवृद्धि सुध बाहरी पड़िबो एउडा केवल एतिकी मिसै दवा से हला केते 40 400 400 400 1200 ये 60 ये 61 1261 ऑप्शन सी ठीक है A person borrowed 5,000 from a bank at a compound interest of 10% to purchase a water pump. What amount of money will be he repay the bank after 3 years to be free of the debt? गोटे पानी पंप किणवाकू जड़े लोक 10% चक्रवृद्धि सुध हार बैंक रु 5,000 टका ऋण उठेले 3 वर्ष पर मोट केते टका दे से बैंक रु ऋण मुक्त हेबे ठीक अछि 3 वर्ष पई कोन बाहर करिया तांगर चक्रवृद्धि सुध सेम सेम मेथड रे बाहर करिया सहज हबो ठीक अछि 5,000 रो 10% 3 वर्ष देई छै 10% प्रथम वर्ष रे 10% माने 500 केमिति हला 10% माने गोटे शून्य काट दो ठीक अछि नेक्स्ट वर्ष भी 10% हला केते गला 500 फिर एई जो 500 अछि तार 10% माने केते 50 नेक्स्ट वर्ष फिर थर्ड वर्ष रे 10% केते हला 500 फिर एई 500 रो 10% 50 एई 500 रो 10% 50 तापर एई जो 50 थिला तार 10% केते 5 जो 50 रो 10% 5 तन टोटली से केते टंका दबो ता माने सबोडा को मिसेबा 5,000 को मिसेबा एउडा भी मिसेबा तो 5 5 10 5 15 1500 ये हला केते 150 हला 1650 5 1655 1655 मिसे दवा केते 5,000 5 5 6 6 6,655 ऑप्शन ए
A shopkeeper sold two articles and earned a profit of 20% in one and suffered a loss of 20% in the other. What was the percentage of his profit or loss in the business? ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟିକରେ 20% ଲାଭ ପାଇଲା, ଅନ୍ୟଟିରେ 20% କ୍ଷତି ସହିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ତାର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା? ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ କରିବା, 20% ଲାଭ 20% କ୍ଷତି, କ୍ଷତି ଯେତିକି ହେଇଥିବ ଲାଭ ବି ସେତିକି ହେଇଥିବ। ତାର ସୂତ୍ର ହେଲା -x²/100। ଠିକ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ମାନେ ଲସ୍, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଲସ୍ ହିଁ ହବ। ତ -x² ମାନେ 20² 20 × 20 400 y 100, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ? -4 ମାନେ 4% ଲସ୍, ଅପସନ ଏ ହେଲା। As shopkeeper earn a profit of 10% after giving 10% discount on a book. What is cost of the book if its price is marked Rs 77? ଜଣେ ବହି ଦୋକାନୀ ଖଣ୍ଡେ ବହି ଉପରେ 10% ରିହାତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ 10% ଲାଭ କରନ୍ତି ଯଦି ବହି ଉପରେ ଦାମ 77 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ବହିଟିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତା ଉପରେ 10% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। 77 ଟଙ୍କାର 10% ମାନେ କେତେ? 7 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା। ତାହେଲେ 77 ଟଙ୍କାର 10% ଫେଡ଼ିଦେବା, 7 ଟଙ୍କା 70 ପଇସା। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 70 70ରୁ ଫେର 70, 69 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା ହେଲା। 69 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। କିନ୍ତୁ 69 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା କେତେ? ଲାଭ ହେଲା। ଲାଭ 10% ଲାଭ ପରେ ହେଲା। ତ 110% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? 69 ଟଙ୍କା 30 ପଇସା। ତ 100% ର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାର କରିବା। ଇଏ କଟିଯିବ। ଏଠି 1166, 11 3 33। 1% ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା? ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ପଏଣ୍ଟରେ ବାହାରିବ ହେଲା 63। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? 63 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଅପସନ ସି। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ the purchase price of a bicycle is 200, its mark price is 50% more than the purchase price and the rebate is 20%. Find out the sale price of the bicycle. କହୁଛି ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 2000 ଟଙ୍କା, ଏହାର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା 50% ଅଧିକ ଓ ରିହାତି 20% ହେଲେ ସାଇକେଲର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସାଇକେଲର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? 2000। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟର 50% ଅଧିକ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 50% ଅଧିକ କରିଦେବା। 50% ମାନେ କେତେ? ଅଧା। ତ 2000 ଇଏ କେତେ ହେଇଯିବ? 1000, 3000। 50% ମାନେ ହେଲା ଅଧା। ଠିକ ଅଛି। ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ସାଇକେଲଟିର ମୂଲ୍ୟ? ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ? 3000। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 3000, ରିହାତି 20% ଦେଇଛି, ମାନେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ 20%। ତ 20% ବାହାର କରିଦେବା। 20/100। ଠିକ ଅଛି। 300 ଦୁନେ କେତେ? 600। ତାମାନେ 600 ସିଏ ରିହାତି କରିବେ, ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ତାହେଲେ 3000 ଫେଡାଣ 600 ମାନେ 2400 ଟଙ୍କା। 2400 ଟଙ୍କା ସାଇକେଲଟିକୁ ବିକିଥିବେ, ଅପସନ ବି। A sold a cycle to B at the rate of 20% profit and B sold the cycle to C at 25% of profit. If C purchased the cycle at 1500 rupees, what is the sale price of the cycle? ସେ କହୁଛି A B କୁ ଏକ ସାଇକେଲ 20% ଲାଭରେ, B C କୁ 25% ଲାଭରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଯଦି ସି ସାଇକେଲଟିକୁ 1000 ଟଙ୍କା କିଣିଥାଏ, ତେବେ ସାଇକେଲର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ସାଇକେଲଟିର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏ କେତେରେ କିଣିଥିଲା। ଠିକ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଯିବା? X। ଧର ଏ କିଣିଥିଲା X।
ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲା ବି କୁ ବିକିଲା 20% ଲାଭରେ। 20% ଲାଭ ମାନେ 100% ମିଶାଣ 20 120%। ଦେନ୍ 120% ମାନେ 120/100 ଗୁଣନ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ସେ ବି କୁ ବିକିଲା। ଫେର ବି ତାକୁ 25% ଲାଭରେ ବିକିଲା। ତାମାନେ 125% ଯେତିକି ହବ ସେତିକିରେ ସି କୁ ବିକିଥିବ ନା ନାହିଁ। ତ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ? ସି କେତେରେ କିଣିଥିଲା କି 1500 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1500। ତ ଏକୁ ଆମେ ଆଗେ କାଟିଦବା। 25 50 125 25 ଚଉ 100 ଏଟା ଫେର କଟିବ 4 3 12। ତ ଏଟା ଫେର କଟିବ 5 2 10 3/2। ତ x କେତେ ହେଇଯିବ 1500 ଇଣ୍ଟୁ 2/3 3 ଲେ କାଟିଦେନେ 3 5 15 500 2 କେତେ ହେଇଯିବ 1000। ତାନେ ସାଇକେଲଟିର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 1000 ଟଙ୍କା। ଅପସନ ସି।